ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଛି, ବଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବା। तो ये शुक्ला लंका आड करिया, शुक्ला लंका तापर पंचफुटन आड करिया, पंचफुटन काटी रखिया पियाज ଏବେ ପିଆଜ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ପିଆଜ ଭଲସେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚା ଦେଇ ରଖିଥିଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିବା। 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା, ହଳଦୀ ଏବେ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଟିକେ ହେମଦସ୍ତାରେ ବଡ଼ି ଛେଚି ନେବା ଇଚ୍ଛା ଭଲସେ ଟିକେ ଚୁନା କରିଦେବା। ବଡ଼ି ଭଲସେ ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। तो फाइनल शशि भाई एबे शाग बड़ी रेसिपी पूरा रेडी, कोशिला शाग रेसिपी आउ कंचा रसुण पूरा छेचा ही रखा होता। एबे टे कंचा रसुण टे आड करदे आउ टे फ्लेवर भल आसो। आगुरी आड होता कंचा रसुण, एबे टे शेष कंचा रसुण टे आड करवा, शागर टेस्ट आहरी बढ़ेबो। आ टिके भलसे टिके आउ टे मिसी नबा। ये शाग रेसिपी रेडी। आपण एमती शाग बड़ी रेसिपी बनातु, निश्चय टेस्ट लगे। जेहेतु ए शागर सीजन अच्छी, शीत दिन कोशिला शाग भल टेस्ट आसो। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय ओडिशा। डायनामिक फूड चैनल को आपन स्वागत। जदि आज ब्लॉग टी आपको भल लगता है